Makasitraka moa amin'ny présentation nataonareo teo zay midika fa manana fitaovana zany atsika mba ahafahantsika manatevina ary manatsara be koa ny asa zay atao ary zay foana moa ny antony mba hisian'ny fampitaovana ohatran'izao mba hisiantsika mba ahafahantsika mahazo vokatra tsaratsara kokoa satria raha ny téléphone possible de sécuriser fa beaucoup mety misy koa ny zavatra ohatran'ny maro zao mahaly alina rehefa nandresy ny équipe nationaletsika ohatran'ny mirabo daholo zany téléphone midika zany mety samy mandefa sary samy mandefa iny adao ny olona rehetrarehetra rehefa mitady mibuge mihitsy any ny téléphone dikan'izany manana fitaovana zany atsika mba ahafahantsika prévoir an'izay zavatra ohatran'izay ny zavatra lehibe faharoa dia ny hoe misy anareo teo ahafahana marque décision ao anatin'la chaîne décisionnelle zany aingana dia aingana fonction zava-misy dia reny zava-dehibe koa no tanjona amin'ny zavatra ohatran'izao amin'izao fotoana zao moa manana an'ireto utilisateur maro reto zany anareo raha ny koa azy telonjato io no poste nanatsika ampiasaina any amin'ny sur le terrain rehetrarehetra ny caméra mbola zone mbola nanareo ihany no misy an'le izy satria raha nijery teo mbola aty aminareo ihany no misy an'le izy fa zay no ilayntsika kio satria hitako ny fiaramiasa zay anananareo koa amin'ny unité hafa dia alohan'ny monter en charge nareo dia misy fiaramiasa mazonareo ny information rehetrarehetra azo ampiasaina fa ny tanjona atsika dia ny hoe misy fifandraisana daholo zany ny unité rehetrarehetra misy na nareo eto anivon'ny tafika malagasy na eo anivon'ny présidence ny république na anivonay eo anivon'ny primature misy an'izay fifandraisana zay mba ahafahantsika mba hanana toujours le souci d'efficacité zay zany ny zavatra tsika resana aminareo dia mampaheranareo amin'ny asa zay siandraikitra zay saninareo dia mba ahitatsika lehibe ary zay no fanamby tokony ho apetraka atsika dia ny la mutualisation zay satria ny tena olana dia le solution maro ohatran'io tokony misy compatibilité tokony fandray raha miteny bus anao andre votre ministre dia ny fametrahana caméra any amina reny bus rehetrarehetra mba ahafahantsika fluidifier zany les transports ohatrana eto Antananarivo sinsy mba sécuriser koa ny transport urbain sinsy dia tokony hitantsika teo hoe manana le logiciel zareo ampiasaina sinsy dia tokony misy compatibilité satria le coût d'incompatibilité à terme zany dia tena lafo be ao antsika ary zay compatibilité zay nisan'ny souci-tsika raha ministre télécommunication no eto dia tsara ny solution zay ho apetraka atsika dia tokony hijery hatrany an'izay compatibilité zay zany atsika na midévelopper schéma anankiray zany atsika informatique ty resanao zany tokony mijery foana le compatibilité satria rampitso le gouvernance zay apetraka atsika dia mora amitsika manao mise à l'échelle le izy raha tsy zany tena lafo be matetika ny olona zay mifandraraha amitsika dia maimaika izy hivarotra
fanjarantsika koa no hiteny hoe tena azo ampiasaina mba hisy compatibilité zany le izy aka ohatra anankiray fotsiny a zao atsika tsy domaine ohatran'izao fotsiny fa domaine état civil, domaine ni permis de conduire, ni domaine maro be mihitsy satria tsy na médical sy sisy dia mba ID anankiray ihany na code identité anankiray ihany hondranan'ilay olona mba rampitso afaka rampitso dia azo ampiasaina foana zany le numéron'ilay olona tsirairay zany amin'ny zavatra rehetrarehetra ary manamora zany na ny fichier électoral sy satria manao filtre fotsiny atsika dia efa mahazo an'izay ohatran'izay zany le tsy maintsy tandremantsika fa tsy maintsy mijery compatibilité dikan'izany andriamanao ministre moa fa ametraka an'ilay stratégietsika amin'ny resaka e-gouvernance amin'ny fotoana zao dia zavatra ohatran'izany tokony jerena tsara manao manana efficacité kotsika anatin'ilay izy satria zavatra compatible zany no nazo